आज भिडियो रे आपण मैंने जानवा के पाइबे आवास योजना घर वार्करटा केबे मिलवा। तो ठीक अच्छे आसुन कथा हेमा से विषय रे आवास योजना के नहीं करी आपण मैंने भी जदि आवास योजना घर सर्वे कर सारीछन किंबा आपण मैंने आवेदन कर सारीछन बेले आपण मन को आवास योजना घर वार्करटा केबे मिली पारबा। तो देखुन जेनटा कि पहला कथा जदि हेमा फेब्रुआरी रु सर्वेटा आरंभ होता आउ मार्च मासर 31 तारिख लास्ट डेट थिला। तो अनेक हिताधिकारी वंचित रहे आवास योजना घर सर्वे करवालु से सरकार जेनटा कि आउ गोटे मास डेट बढ़ाई देले एप्रिल मासर 30 तारिख पर्यंत। एप्रिल मासर 30 तारिख पर्यंत डेट बढ़ाला पर भी आउ अनेक हिताधिकारी वंचित रहीगले। तारपर सरकार सेटा आउ 15 दिन बढ़ाई देले जेनटा कि मे मासर 15 तारिख पर्यंत अच्छे सर्वे करवाटा। तो बर्तमान जदि जेन माने वंचित अच्छन सर्वे नहीं करबार आवास योजना घर लगी जेन माने योग्य अच्छन माइट घर अच्छे खबर घर अच्छे आउ दिने रु 2 दिन बाकी अच्छे सर्वे डेटटा भी लास्ट हेलानो से माने सर्वेटा करि पारबे सर्वेटा करि दो। तो एबे जन्मा आसुन जेन माने सर्वे करि सारी छन से मान को आवास घर वार्करटा केबे मिलवा आपण मन को आवास घर केबे मिलवा आवास घर टंकाटा आपण माने केबे पाइबे। आपण मन तो जानिथिबे आवास घर रे अनेक हिताधिकारी सर्वे करिछन आउ सर्वेटा होतिला दुई प्रकार गुटे होछि आपनकर सेल्फ सर्वे आ गुटे होछि आपनकर असिस्टेड सर्वे। जेनटा कि सेल्फ सर्वे रे आमे निजर मोबाइल रे निजे करिछु आउ असिस्टेड सर्वेटा होछि जेनटा कि जीआरएस आउ वीडब्ल्यू माने करिछन। तो आपण माने जानि सारिथिबे जेते बेले आपण माने सर्वे करूथिले जेन माने ध्यान देइछन से माने जानथिबे जे सर्वे कला गुटे लिस्टटा आसुथिला जे केन माने सर्वे कले केते जन सर्वे कले बोली गोटे जीपी लिस्ट आसुथिला। किछि दिन कला पर सरकार से जीपी लिस्टा बंद करदेले सर्वे लिस्टा आउ जेनटा कि मोबाइल रे शो नहीं कलान से वेबसाइटा ही सरकार बंद करदेले जे लिस्ट आसबा वेबसाइट सर्वे वेबसाइट नहीं से लिस्ट आसबा वेबसाइट सर्वे लिस्ट वेबसाइट जेनटा कि देखी होतिला जे सर्वे रे केते जन सर्वे कलेन जीपी रे केते जन नहीं बोली देखी होतिला। तो एबे जेनटा कि आपण माने जानि सारिथिबे सेल्फ सर्वे बोले निजे करा हेइछे असिस्टेड सर्वे बोले जेनटा कि आपनकर जीआरएस वीडब्ल्यू माने करिछु। तो एबे जेनटा गुटे लिस्ट अछि जेन लिस्टटा हेउचे सर्वे लिस्ट। तो से सर्वे लिस्टटा आपण माने केनता देखबे केनता पाइबे देखुन से सर्वे लिस्टटा आसीछे आपनकर जीआरएस जीपी के आपनकर पंचायत के आसी सारिछे। तो पंचायत के जेन सर्वे लिस्ट आसीछे से सर्वे लिस्ट के नहीं करी देखुन से लिस्ट केन मानकर ना अच्छे जेते जन भी सर्वे करिछन मोबाइल रे करिथम कि जेनटा आपनकर जीआरएस अछन वीडब्ल्यू अछन तांकर पाखे भी आपण माने करिथम आपण सेल्फ सर्वे करिथिले भी लिस्ट आसीछे आपनकर असिस्टेड सर्वे करिथिले भी लिस्ट आसीछे। तो टोटल लिस्ट जेन आपनकर जीपी के आसीछे आपनकर जीपी रे केते जन सर्वे करिछन टोटल लिस्टटा आसी सारिछे। तो सेथिर भितरे जेन लिस्टटा आसीछे से लिस्टटा के नहीं करी फिजिकल हेबा फिजिकल बोले देखुन जेनटा कि आपण माने जानि सारिथिबे जे जेते जन भी सर्वे करिछन सब लिस्ट के धरबे समस्तंकर ना रे जेनटा कि घर के घर बुलबे इनक्वारी ऑफिसर माने आसबे होय तो आपनकर जियोटेक आसी पारन जीआरएस आसी पारन वीडब्ल्यू आसी पारन किंबा आउ जेनटा कि अधिकारी माने भी आसी पारन जेन माने कि आवास घर के नहीं करी अधिक ऑफिसर माने अछन से माने भी आसी पारन आउ जेते जन सर्वे करिछन समस्तंकरटा फिजिकल हेबा। बेले देखुन जेनटा कि सेल्फ सर्वे रे आपण माने जानिथिबे अनेक लोग अन्य लोकर घर के भी फोटोटा काढ़ी देथिबे आ अपलोड भी कर देथिबे किछि गारंटी नहीं। तो ठीक सेंता असिस्टेड सर्वे रे भी सेंता आइथिबा अन्य लोकर घर के भी फोटोटा देखे देथिबे कि एटा हमर घर बोली भी कहिथिबे। आपण माने जानिछन सरकारी काम रे अनेक किछि इनक्वारी जांच हला परे किछि भी गुटे मिलिथिसी। तो सेति लगी जेन एबे सर्वे लिस्टटा आसी सारिछे आपण माने जेन सर्वे लिस्टटा करिछन आपण जेन सर्वे करिछन से लिस्टटा टोटल आसी सारिछे आपनकर जीपी रे लिस्ट आसी सारिछे आपनकर लिस्टटा जदि देखबा लागि चाहिबे आपनकर जीआरएस पाके भी पाई जिबे पंचायत रे भी पाई जिबे से लिस्ट के नहीं करी घर घर बुलबे जेन जेन मानकर नाटा सेन अच्छे जेन जेन माने लिस्टटा आसीछे सर्वे करिछन समस्तंकटा फिजिकल वेरिफिकेशन हेबा। फिजिकल वेरिफिकेशन बोले देखुन इनक्वारी जांच हेबा जे प्रत्येक घर के जिबे आउ जांच करबे प्रत्येक घर के जाइकर जांच करबाटा बोले देखुन कि एक्चुअली से मानकर माइट घर अच्छे कि खपर घर अच्छे कि छात घर अच्छे कि आजबिस्टर अच्छे से माने घर पाइबा लगी योग्य अच्छन कि योग्य नाइन न ई सबू भेरीफाई हेबा इनक्वारी हेबा जांच हेबा। तार परे आपनकर जेनटा डॉक्यूमेंट्स माने लागबा आपन को मांगबे
କେନ୍ କେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗ୍ବା, ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍, ସେଟା ତ ସେ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ବା ଯେ କେନ୍ କେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଲାଗ୍ବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେखाବାକେ ପଡ଼ବା, ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମାଗବେ। ତାରପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ଘର ଅଛେ କି ଖବର ଘର ଅଛେ, ଏ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ ହେବା। ଯାଞ୍ଚ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସବା। ଯେନ୍ ଯାଞ୍ଚଟା କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯାଞ୍ଚ କଲାଟାକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ଟାକି ଭେରିଫାଇ ହେବା। ଭେରିଫାଇ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସବା, ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେବା। ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଇ ପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଏପ୍ରୁଭ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସବା। ତ ଏପ୍ରୁଭ୍ଟା ହେଉଛେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟଟା। ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସବା। ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଇ କରିକରି ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଯାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କରିକରି ନେବେ, ଘର ଫଟୋ ବି କାଢ଼ି ପାରନ୍, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଲାଗ୍ସି ସେଟା ମାଗି ବି ପାରନ୍। ତାରପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭେରିଫାଇ ହେବା। ଭେରିଫାଇ ହେଲା ପରେ କେନ୍ ଘର ପାଇବା, କେନ୍ ଘର ନେଇ ପାରନ୍, ସବୁ ଯେନ୍ଟାକି ଭେରିଫାଇ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେବା। ଯେନ୍ଟାକି କେନ୍ ମାନେ ଘର ପାଇବେ, କେନ୍ ମାନେ ଘର ନେଇ ପାରନ୍ ବୋଲି ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେବା। ସେଟା ଗୋଟେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସବା। ଆଉ ସେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ହେବା ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ। ଏବେ ଯେନ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ଆସିଛେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛେ, ଏଇଟା କେତେ ଜଣ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ ଯେ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛେ। ଏଇଟା କୌଣସି ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ନେଇছে କି ଘର ମିଲବା ଲିଷ୍ଟ ନେଇছে। ଏଇଟା ହେଉଛେ ଯାଞ୍ଚ ହେବା। ଇ ଲିଷ୍ଟକେ ଦେଖିକରି ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଯେ କେତେ ଜଣ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍, କେନ୍ କେନ୍ ମାନେ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଯିବେ, ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ତାରପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସବା, ଯେନ୍ଟାକି ଏପ୍ରୁଭ୍ ଲିଷ୍ଟ। ସେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନାଁ ଆସବା, ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସବା ସେମାନକେ ଘର ମିଲବା। ଆଉ ସେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇ ଆସେ ସେମାନକେ ଘରଟା ନାଇଁ ମିଲେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ୱାର୍କରଟା କେବେ ମିଲବା ଯଦି ଆମେ କଥା ହେମା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟଟା ବି ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଦେଖବେ, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇ ଦେମି। ଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଅନ୍ୟ କେନ୍ସି ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆନମି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବି ଥିବେ। ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବାହାରୁଛେ ସେ ଜାଗାରେ ଏକା ବାହାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଟା ତ ଓଲ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ। ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟା ତ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ନେଇ ହେବା। ଯେନ୍ଟାକି ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛେ ନେଇ ସରବା। ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟ ସରଲା ପରେ ଫାଇନାଲ ହେଲା ପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସବା, ସେନ ହିଁ ଦେଖିପାରବେ। ଆଉ କେନ୍ ବର୍ଷରେ କେନ୍ ମାନକେ ଘର ମିଲବା ଯେ ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ମୋବାଇଲରେ କେନ୍ତା ଚେକ୍ କରସନ୍ ଯେ କହିଦେମି, ବତେଇଦେମି ହେଲା। ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆନମି। ଆଜିର କଥା ୱାର୍କର କେବେ ମିଲବା ଦେଖୁନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟଟା ଆସବା, ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କେନ୍ ମାନକେ କେନ୍ ବର୍ଷରେ ଘର ମିଲବା ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆସବା ହେଲା। ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟରୁ ଯେନ୍ଟାକି କାଢ଼ସନ୍ କେନ୍ ମାନକେ କେନ୍ ବର୍ଷେ ଘର ଦିଆଯିବା, ସେ ହିସାବରେ ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିସାବରେ ଲିଷ୍ଟରୁ କାଢ଼ସନ୍। ଆଉ ସେମାନକେ 20 ଜଣ ହଉ 30 ଜଣ ହଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଘର ଦେସନ୍। ଆଉ ଘରଟା ଯେତେ ଜଣ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍, ଆପଣମାନେ ବି କରିଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଘର ନାଇଁ ମିଲେ। 3 ଫେଜ୍ 4 ଫେଜ୍ କରି ଘର ମିଲବା। 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ବି ଲାଗିପାରେ ଘର ଆସବାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥରକେ ନାଇଁ ଆସେ, ଏକା ଥରକେ ଫେଜ୍ ଫେଜ୍ କରି ଆସବା। କେନ୍ ବର୍ଷେ 20 ଜଣକୁ, କେନ୍ ବର୍ଷେ 30 ଜଣକୁ, ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ଟାକି ଆସବା। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟ ସରଲା ପରେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଲେ ଆସବା, ସେତେବେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରବେ, ଜାଣିପାରବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ୱାର୍କରଟା କେବେ ମିଲବା ଯଦି କଥା ହେମା, ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟଟା ଯେବେ ଆସବା ସେଦିନ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ବା ଯେ ୱାର୍କରଟା କେବେ ମିଲବା ଆଉ ଘରଟା କେବେ ମିଲବା। କାହିଁ ଯେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ କି ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ନାଇଁ ଆସବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ତା ଜଣା ପଡ଼ବା। ଆପଣମାନେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ କି ଏଇ ଦିନ ମିଲବା କି ସେଦିନ ମିଲବା, କିଛି ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବା। ଆଉ କନଫର୍ମ ଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ବି କହି ନାଇଁ ପାରେ ଯେ କେନ୍ ଦିନ ଘରଟା ମିଲବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ୱାର୍କର କେବେ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ୱାର୍କର ପାଇବେ ଯେତେବେଲେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସବା, ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସବା। ତାରପରେ ହିଁ ଯେନ୍ଟାକି ଜଣା ପଡ଼ବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କରଟା କେବେ ମିଲବା, କେନ୍ ବର୍ଷେ କେନ୍ ମାନେ ଘର ପାଇବେ, କେନ୍ ବର୍ଷେ କେନ୍ ମାନକେ ୱାର୍କର ମିଲବା, ସେତେବେଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟଟା ଆସି ସାରିଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟଟା ଧରିକରି ଯେନ୍ଟାକି ଜିଆର୍ଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର ମାନେ ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ତାପରେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସବା। ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ୱାର୍କର ମିଲବା। ବାକି କେବେ ଆସବା ସେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ଲିଷ୍ଟ, କେବେ ଆସବା ସେ ୱାର୍କର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଥମ୍ବନେଲରେ ଦେବା କାରଣଟା ହେଉଛେ କି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶୁଣି ବି ଥିବେ ଇ ମାସେ ଘର ମିଲବା, ସେ ମାସେ ଘର ମିଲବା ବୋଲି। ଦେଖୁନ୍ ସରକାର ତରଫରୁ ସେନ୍ତା କୌଣସି ଡେଟ୍ଟା ନାଇଁ ଆସବାର୍। ତାଲ୍ ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟଟା ଆସିଛେ, ସେ ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟଟାକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି ଯାଞ୍ଚ ସରବା। ତାପରେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏକା ଜଣା ପଡ଼ବା। ତ ଥମ୍ବନେଲ ଦେବା କାରଣଟା ହେଉଛି କି ଆପଣମାନେ ଜାନବେ, ବୁଝବେ ବୋଲିକି ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଥମ୍ବନେଲଟା ଦେଇଛେ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଜାନମା ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କେନ୍ ଦିନ ୱାର୍କର ମିଲବା ଯେ ଆରାମସେ ଜଣା ପଡ଼ବା, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାନିଯିବେ।